नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज हेउछि अगस्त मास 7 तारिख 2025 गुरुवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी कंकरेई हाईस्कूल छक अनुगुल रे आजिर नाटक भोला शंकर। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी कैथा छक आठगड़ कटक रे आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। अपेरा जाज्ञसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी चांदमा जाजपुर रोड आजिर नाटक गैंगस्टार। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार पंचम रजनी महिधरपुर अनुगुल रे आजिर नाटक मेम साहेब। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कलिंग दुर्गा पड़िया किस रोड भुवनेश्वर रे आजिर नाटक काचर सहर। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी सालिया साही भुवनेश्वर आजिर नाटक चंडासक चंडासक। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी गुडुम खेलपड़िया खोर्धारे आजिर नाटक बऊ। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी टोलकबेड़ा खेलपड़िया कणिया एनटीपीसी अनुगुल रे आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी पेड़ी पथर अनुगुल रे आजिर नाटक जगा धरिछि जीवन पघा। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी अमरावती पड़िया चटीघर छतिया जाजपुर आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी रसुलगढ़ दुर्गा पूजा पड़िया भुवनेश्वर आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी भगीपुर मुंडुली कटक रे आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी रूपाली शहीद नगर भुवनेश्वर आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बालीगुआली पुरी रे आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी लोकेश्वर मेलन पड़िया खोर्धा टाउन खोर्धा रे आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। दुर्गाश्री गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जाँला खोर्धा रे आजिर नाटक रूपा सगड़ी रे सुना कनिया। यात्रा दुर्गा मंदिर तार शुभ मुक्तिलाभ प्रथम कैंप 10 अगस्त 2025 रु स्थान माताराणी यात्रा कमिटी काईश्री
ଡେଙ୍ଗାବାଳି ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଆସନ୍ତାକାଲି। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 8 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ। ନାଟକ ଦେବଦାସୀ ଜୀବ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହର ବାରିକ। ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଗୀତ ନିଗମ ମିଶ୍ର। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 13 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନ ପଡ଼ିଆ ନିରାକାରପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025। ସ୍ଥାନ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଆ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 10 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ କୁମାର ବସ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ତାର ତୃତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପ 11 ଅଗଷ୍ଟରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025। ସ୍ଥାନ ଦଶହରା ପଡ଼ିଆ ଅନୁଗୁଳରେ। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ 14 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଗୁରୁବାର। ଉଦ୍ଘାଟକ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାୟକ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ସ୍ଥାନ ପାଗାଛକ ଜରିପଡ଼ିଆ ସାଲେପୁର କଟକରେ। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ। ନାଟକ ଏ ପୁଅ ତୁ କାହାର ଝିଅ। ନାଟ୍ୟକାର ଶରଣାରବିନ୍ଦ ଓଝା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକ୍ରମ ମହାପାତ୍ର। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ। ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଗେଲଟିଆ ଭଦ୍ରକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।